बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं हूँ शाकिर अनवर ज़ैब और आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक सवाल हमारे पास आया हुआ है खदीजा का। अवैस भाई, पहले मैं आपको सुनाता हूँ और फिर उसके बाद आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और मेरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि 2027 या 28 को ग़ज़वा-ए हिंद हो सकती है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे कोई निशानियाँ नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये जंग तो काफ़ी बड़ी जंग होगी। तो इसके लिए हमें इतना बड़ा असला और इतनी बड़ी फ़ौज चाहिए, तो हमारी फ़ौज तो इतनी बड़ी नहीं है। तो ऐसे तो हमें कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे इधर उधर, बस महंगाई ही आगे से बढ़ी जा रही है और तो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा सवाल ये है कि आप प्लीज़ बताएं कि कब ये निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, कि हाँ पता लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ की तैयारी हो रही है या ये चीज़ बदल चुकी है। ये मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। जी अवैस भाई, आपने सवाल सुन लिया तो इसका जवाब आप दे दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खतीजा बेटा। सबसे पहले तो जब भी किसी यंगस्टर का सवाल आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि माशाल्लाह हमारे यंग वंस, हमारी बेटियां, बेटे, बच्चे, वो सब माशाल्लाह उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है। अक्सर हमारे जैसे ग्रोन अप्स तो बस स्टक माइंडेड से हो गए हैं, नेगेटिव थिंकिंग हमारी ज़्यादा हो गई है, पॉजिटिव हम कम सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में भी सोचना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए, पॉजिटिव फ्यूचर सोचना और मुश्किल हो गया है। बस अपनी डे टू डे लाइफ में लगे हैं। अल्लाह ताला हमको भी तौफीक अता फरमाए, बड़ों को भी, ग्रोन अप्स को भी तौफीक अता फरमाए कि हमारे भी दिल और दिमाग खुलें हक़ के लिए। तो बेटा, ये जो आपने सवाल किया है ना कि कोई निशानियाँ, तैयारी ये नज़र नहीं आ रही। देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो महकूम थी, ग़ुलाम थी, और फ़िरौन को इस कदर क्लियर था कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कि वो जुल्म तो वो करता ही था, ग़ुलाम तो उन्हें बनाया भी था, उनसे मजदूरी तो बिला उजरत के करवाता ही था, लेकिन यहाँ तक हो गया कि वो जब चाहे उनके बच्चों को मार देता था, पैदा होते ही कत्ल कर देता था। इस कदर जुल्म में वो आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसको क्लियर था ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। वो इस कदर पावर डिफरेंस था। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, फ़िरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने क्या दिया कि तुम लोगों को हमने तमाम जहानों के ऊपर फजीलत दी थी। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। उनको सबसे फजीलत दे दी और फ़िरौन को पानी में गर्क कर दिया। फिर वो कहने लगा कि अगर अब मुझे मौका मिल जाए तो मैं तौबा कर लूँगा, मूसा और उसके खुदा को मान लूँगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब अबी तालिब में खाने को कुछ नहीं होता। आमुल हुज़्न में हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो वफ़ात पा जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की ऐसी कैफियत होती है कि सहाबा आते हैं, या रसूल अल्लाह इतनी भूख है कि पेट पे पत्थर बांध के कमर सीधी रखी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट से कपड़ा उठाते हैं, 2 पत्थर बंधे होते हैं, इस कदर भूख होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो कई कई दिन चूल्हा ही नहीं थे जलता होता, और शादी ब्याह वलीमे का ये आलम था कि किसी के घर से थोड़ा सा सालन आ जाता है, सरीद आ जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को कहते हैं खाओ, ये तुम्हारे भाई का वलीमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वलीमा ऐसे करते हैं कि कहीं से थोड़ा सा सालन आ गया, उसको वलीमा करार दे रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप के निकलते हैं वहां से, मक्का मुअज़्ज़मा से। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ होते हैं, मदीना की तरफ तशरीफ़ लेकर जा रहे होते हैं, सुराका पीछे आ जाता है, ऊपर से आके पहुंच जाता है, तलवार सूंघता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, उसका घोड़ा ज़मीन में धंसा दिया जाता है। वो कहता है नहीं, मैं अब नहीं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, आए मोहम्मद आप मेरे लिए दुआ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, बाहर आ जाता है घोड़ा। उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 100 ऊँटों का वादा किया होता है अबू जहल ने उससे। वो फिर हमला करने आता है, फिर ज़मीन में धंसा दिया जाता है। अब वो वादा करता है कि मैं समझ गया हूँ
کہ آپ کوئی بڑی ہستی ہیں. ایمان تو وہ نہیں لاتا, سراقہ کافر ہوتا ہے اس ٹائم, لیکن پھر زمین میں دھسا دیا جاتا ہے, پھر وہ سمجھ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے ہیں, پھر وہ نکل جاتا ہے, پھر وہ حملہ نہیں کرتا. واپس جا رہا ہوتا ہے مکے کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دے کر کہتے ہیں سراقہ وہ وقت یاد کر جب تجھے کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. سراقہ بڑا خوش ہوتا ہے, جھومتا جھومتا جا رہا ہوتا ہے. حال یہ ہے کہ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر جا رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکے, اور وعدہ کیا کر رہے ہیں کہ اے سراقہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے بادشاہوں کے, اور پھر وہ بعد میں پہنائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ ہوتا ہے جن قریش مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر چھپ کر نکل رہے تھے, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی طلب ہوتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. تو جب اللہ کا وعدہ آتا ہے, اللہ کا فیصلہ آتا ہے, اللہ کی مدد آتی ہے, پھر اللہ نہیں دیکھتا کہ یہ مظلوم ہے, یہ محکوم ہے, یہ غریب ہیں, ان کے پاس تو ان کا ساری معیشت ہی قرضوں پہ چل رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ایسی صورت پیدا فرماتا ہے کہ سارے دنیا کے فزکس کے سارے اصول کینسل ہو جاتے ہیں. اور یہی معاملہ غزوہ ہند میں بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آئے گی, اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے مسلمانوں کو اچانک ایسی ٹیکنالوجی دے دے گا, ایسی پاور دے دے گا کہ غزوہ ہند میں اللہ تعالیٰ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو پاکستان مسلمان اللہ کی رحمت سے شکست دے دیں گے. اور غزوہ ہند میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف ہندوستان ہوگا تو آپ کی بھول ہے. ہندوستان کے ساتھ نیٹو بھی ہوگا, رشیا بھی ہوگا, یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہوگا, سب ہوں گے, اور وہ سب مل کر پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں گے. اور اللہ کی توفیق سے پاکستان اکیلا ہوگا, اس طرف 313 ہوں گے, اس طرف 1000 سے زیادہ کا لشکر ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ان 313 کو فتح عطا فرما دے گا. اور اس کے حالات یہ نہیں کہ لمبے چوڑے واقعات, اس کے حالات فوراً سے بن جائیں گے. چند ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان میں خلافت کا نظام آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے پاکستان کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا, پاکستان کو ٹیکنالوجی میں مل جائے گی, پاکستان ترقی بھی کرے گا, اور پوری دنیا سے بہترین مائنڈز وہ یہاں پر آئیں گے, انویسٹمنٹ لائیں گے, اور یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ٹیکنالوجی بھی بلڈ ہوگی. یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بزنسز بھی فلورش ہوں گے, اور دنیا دیکھے گی کہ وہ جو بزرگوں کے قول ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کے ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے, وہ دن آئے گا. اور وہ کب ہوگا؟ میری ٹائم لائن جو میری اپروکسیمیشن کیلکولیشن ہے 2005 اور اراؤنڈ پاکستان میں خلافت کا نظام آ جائے گا, اور 2 سال ہمارے پاس کافی ہوں گے اس پریپریشن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اقول قولی ھذا والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ویس بھائی, آپ نے بڑا زبردست جواب دیا. انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.